Ako uzimate lekove, masnu hranu, gazirana pića ili alkohol, i vama verovatno treba čišćenje jetre. Lekovi su možda neizbežni, ali loše navike treba odbaciti i otpočeti tretman čišćenja. Sada govorimo o 3 biljke koje su lako dostupne i spadaju u sam vrh prirodnih rješenja za zdravlje jetre. Mogu se naći u apotekama u vidu čajeva ili dodataka ishrani. Krenimo od 3. mesta ka 1. Na 3. mestu se nalazi najlakše dostupna i široko rasprostranjena biljka maslačak. Za čišćenje jetre se koristi koren, mada su i ostali delovi biljke lekoviti. Iako maslačak ima razne koristi za zdravlje, savremeni fitoterapeuti preporučuju ga za čišćenje jetre, žuči i celog organizma. Prema nekim istraživanjima maslačak može da pomogne u regeneraciji ćelija jetre. Pravio sam čaj od korena maslačka. Mala kašika usitnjenog korena maslačka se prelije sa 2 decilitra hladne vode. Zagrevati do ključanja i neka kratko ključa. Zatim ostaviti da odstoji još 10 minuta pa procediti čaj. Pije se 3 puta na dan po 1 šolja čaja pre jela. Maslačak ne treba da koriste osobe koje su alergične na glavočike. Na 2. mestu je artičoka. Latinski naziv je To je povrće čiji se cvetovi koriste u ishrani, a listovi se koriste u medicinske svrhe. Artičoka se tradicionalno upotrebljava za čišćenje organizma, mada je itekako delotvorna i u snižavanju holesterola, što potvrđuju i klinička istraživanja. Najčešće se koristi u obliku tinktura ili kao čaj od lista artičoke. Pravio sam čaj. Deluje na poboljšanje funkcija jetre, zaštitu jetre i čišćenje jetre. Snižava nivoe holesterola i lipida u krvi. Pomaže lučenje žuči i za izmokravanje. Čaj od artičoke se pravi tako što 1 malu kašiku lista artičoke prelijemo sa 2 decilitra ključale vode. Treba da stoji 10 minuta pre nego što se filtrira. Pije se 3 puta na dan po 1 šolja čaja, pola sata pre jela. Neke osobe mogu biti alergične na ovu biljku. I pre nego što vidite koja biljka je na 1. mestu, podsjećamo vas da ostavite komentar na ovu temu. Podelite video sa svojim prijateljima i napišite iz koje nas zemlje gledate. Na 1. mestu bez premca je sikavica. Ona je sigurno najvrednija biljka kada govorimo o zaštiti i čišćenju jetre. Latinski naziv je Raste samoniklo u regionu Mediterana, a u mnogim zemljama se i uzgaja. Ova impozantna biljka može da naraste do 2 metra u visinu i jako je bodljikava. I pored toga vredi se potruditi oko branja ove biljke zbog njene izuzetne lekovitosti. Preporučuje se osobama koje su sklone alkoholu i masnoj ishrani. Sikavica je dobro istražena biljka koja ima poznat mehanizam delovanja. Ispoljava efikasno dejstvo kod toksičnog oštećenja jetre i ima dobar zaštitni učinak kod akutnih i hroničnih bolesti jetre.
Kod trovanja smrtonosnom gljivom, zelena pupavka, sikavica je jedini lek. Ova biljka je 1986. godine odobrena za lečenje masne jetre, trovanja i ciroze jetre, te alkoholnog i virusnog hepatitisa. Aktivni sastojak sikavice zove se silimarin. Naučno je dokazano da obnavlja ćelije jetre. Uloga silimarina je sve veća jer je to jedino sredstvo za obnavljanje i zaštitu jetre kod ciroze jetre i hepatitisa. Danas je uglavnom prisutan kao dodatak ishrani ili silimarin u kapsulama. Silimarin povećava nivoe glutationa u jetri. Glutation je najvažniji antioksidans koji štiti jetru. Nivo glutationa pada ako smo svakodnevno pod uticajem mnogo toksina. Silimarin štiti jetru od razornog dejstva mnogih lekova. Može se naći i čaj od ploda sikavice. Uzima se tako što se mala kašika ove herbe sipa u šolju vode ili jogurta. Zatim se promeša i pije 3 puta na dan. Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati, zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci.